عددا في أي سورة ما شاء ركبه وأنعم عليه بنعم سابغات ولو شاء منعه وشق له سمعه وبصره وجعل له لسانا فأنطقه وخلق له عقلا وكلفه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صفوة خلقه وعلى آله المطهرين وطيب صحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إخوة الإيمان، إن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا نحصيها، وهو تعالى مالكنا ومالك ما أنعم به علينا، وقد أوجب الله علينا شكر هذه النعم، وذلك بألا نستعملها فيما لم يأذن الله به، أي ألا نستعملها فيما حرمه علينا. فاتق الله أخي المسلم، ولا تعص الله بما أنعم به عليك وملكك إياه، فإنك إن عصيت فقد عصيت من تجب عليك طاعته وظلمت نفسك. والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بمعصيتهم ربهم. إن اللسان إخوة الإيمان نعمة عظيمة شرف الله بها الإنسان وامتن بها عليه في القرآن الكريم، معددا نعمته عليه، فقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين إلا أن خطره عظيم، فإن جرمه صغير وجرمه كبير، أي حجمه صغير وما يحصل به من الذنب كبير. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر اللسان كثيرا، فمن ذلك ما صح في سنن الترمذي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومن حصائد الألسنة التي تكب الناس على وجوههم في النار الغيبة والنميمة، وهما من أسباب عذاب القبر. فإن ذكرت أخاك المسلم بما فيه بما يكرهه في خلفه فقد اختبته وعصيت ربك، كأن تقول فيه فلان سيء الخلق أو ضعيف الفهم أو بخيل أو بيته وسخ أو أولاده قليل التربية ونحو ذلك. أما النميمة فهي أن تنقل كلام شخص إلى آخر لتفسد بينهما، وهذا من الكبائر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخلها مع الأولين لاستحقاقه العذاب في النار، وقتات النمام. ومن حصائد ألسنة الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع عمدا، مع العلم بأنه بخلاف الواقع، فإياك والكذب،
جدا كنت أم مازحا فكل ذلك حرام. ومنها الحلف بالله كاذبا وهو من الكبائر لما فيه من التهاون في تعظيم الله تعالى. وإياك أخي المسلم من قذف المسلم بأن تنسب إليه الزنا ونحوه بقولهم فلانة زانية أو يبن الزانية. ومن هذه الذنوب التي هي من جرم اللسان شتم المسلم بغير حق وهو من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن كان شتمه بلعن كقول بعضهم لعن الله فلان، أي أبعده من الخير فهو أشد. ومن آفات اللسان الاستهزاء بالمسلم بكلام يدل على تحقيره، فهو داخل في إيذاء المسلم بغير حق، وهذا مما يفعله كثير من الناس هذه الأيام. ومن أخطار ما يصدر من اللسان الكلام الذي هو كفر والعياذ بالله تعالى. أخي المسلم، ما تقدم يدلك بوضوح على خطر اللسان، فاعمل حماني الله وإياك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. واعمل بما قاله سيدنا عبد الله بن مسعود حيث أمسك لسانه وخاطبه قائلا: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسان. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Mes frères de foi, la langue est un bienfait éminent par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain. Il rappelle dans le Coran qu'il lui en a fait grâce en énumérant les bienfaits qu'il a accordés à l'être humain. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie: ne lui avons-nous pas accordé 2 yeux, une langue et 2 lèvres? Toutefois, le danger de la langue est grand. Ces crimes ne sont pas en rapport avec sa taille. Autrement dit, la langue est un organe de petite dimension, mais les péchés qu'elle peut commettre sont immenses. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup mis en garde contre les dangers de la langue. Il y a notamment ce qui a été authentifié dans les Sunan de At-Tirmidhi, que Mu'adh ibn Jabal avait interrogé le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aurons-nous des comptes à rendre sur ce que nous disons? Il avait répondu ce qui signifie: fais attention Mu'adh. Est-ce que les gens seront jetés en enfer à plat ventre, ou même la tête la première, sinon en récolte de ce que leur langue avait dit? Ainsi, parmi les choses que les langues récoltent et qui font que les gens sont jetés en enfer, la tête la première, il y a la médisance al-ghiba, et le fait de rapporter la parole des uns aux autres pour semer la discorde, la namima. Ces 2 choses font partie des causes du supplice de la tombe. Par conséquent, si tu mentionnes ton frère musulman en son absence, en citant ce qui est en lui et dont il n'aime pas qu'on parle, tu commets la médisance et tu as désobéi à ton Seigneur.
Quant à la namima, elle consiste à rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. C'est-à-dire le fait de rapporter la parole de quelqu'un à quelqu'un d'autre pour perturber la relation qu'il y a entre eux. Cela fait partie des grands péchés. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'entrera pas directement au paradis quiconque pratique la namima. Cela signifie qu'il ne sera pas parmi les premiers à y entrer, car il aura mérité d'entrer en enfer. Parmi les péchés que la langue récolte, il y a aussi le mensonge qui consiste à énoncer ce qui est contraire à la réalité délibérément, tout en sachant que cela est contraire à la vérité. Alors, garde-toi bien du mensonge, que tu sois sérieux ou que tu plaisantes. Mon frère musulman, garde-toi bien d'attribuer injustement la fornication ou ce qui est de cet ordre à un musulman ou à quelqu'un de sa famille en disant par exemple: un tel est une fornicatrice ou espèce de fils de fornicatrice, car c'est une cause qui pourrait te mener à ta peine. Il y a également parmi ces péchés qui font partie des crimes que la langue peut commettre, le fait d'insulter un musulman sans droit. C'est un grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: le musulman accompli est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue et de sa main. Si quelqu'un insulte un musulman en le maudissant, comme en disant que Dieu maudisse un tel, c'est-à-dire en demandant que Dieu l'éloigne du bien, c'est encore plus grave de l'insulter seulement. Que de l'insulter seulement. Parmi les calamités de la langue, il y a se moquer d'un musulman en disant des paroles qui le rabaissent. Cela entre dans le fait de nuire sans droit à un musulman. De nos jours, un grand nombre de gens le font. Toutefois, parmi les plus grands dangers qui puissent survenir à la langue, il y a la mécréance. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous en préserve. Amen. Mon frère musulman, ce qui précède indique clairement le danger qui peut provenir de la langue. Alors œuvre donc que Dieu te préserve ainsi que moi-même, conformément à ce qu'a dit le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie: celui qui sait garder le silence est sauvé. Et applique donc ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud qui a pris sa langue et s'est adressé à elle en disant: ô langue, dis du bien et tu gagneras, et abstiens-toi de dire du mal, tu seras sauvé, et fais-le avant de le regretter. Car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ce qui signifie: la plupart des péchés du fils de Adam proviennent de sa langue. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن